नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा, अंगनवाड़ी आशा कर्मी को मिलिबो मोबाइल फोन। मन देके शुणुंतु। राज्य सरकार को बड़ घोषणा, सरकारी कर्मचारी अंगनवाड़ी कर्मी बड़ घोषणा करिसेंती सरकार। अर्थ राष्ट्र मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य राज्य बजेट रे डीए किमा महंगा भत्ता वृद्धि करने प्रस्ताव देइचंती। एही क्रम रे सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 4% वृद्धि करा जाउची। वर्धित डीए 1 एप्रिल 2025 रु लागू होबो। पश्चिम बंगर ममता बनर्जी सरकार बुधवार विधानसभा राज्य बजेट उपस्थापन करिसेंते। बजेट भाषण समय रे अर्थ राष्ट्र मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता डीए रे 4% वृद्धि घोषणा करथिले। या सहित अंगनवाड़ी एवं आशा कर्मी मानक मोबाइल फोन जोगाइबाको घोषणा करा जायछि। वर्धित डीए सहित कर्मचारी माने एबे मोट 18% महंगा भत्ता पाइबे, जा 1 एप्रिल 2024 रु लागू होबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। पेपरलेस हला विधानसभा एणिके टैब रे पड़िबे विधायक माने वर्तमान स्मार्ट हेबे। विधानसभा रे पेपर नुहे टैब रे पड़िबे विधायक। विधानसभा रे 147 विधायकों को आसन सामना लागिला टैब नेबा तरफ यह व्यवस्था विधायक होइछे। अन्यपटे बजेट अधिवेशन पूर्व सर्वदलीय बैठक बसीचे। बाचस्पति अध्यक्षतार बैठक जारी। मुख्यमंत्री संसदीय व्यापार मंत्री उपस्थित अछंती। शासक दल मुख्य सचेतक एवं विरोधी दलर मुख्य एटारे उपस्थित अछंती। एथिरे कांग्रेस विधायक दलर नेता मध्य सामिल। गृह परिचालना नै बाचस्पति आलोचना करिसंती बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सुभद्रा पाई नथिबा हिताधिकारी को आश्वस्ति देले उपमुख्यमंत्री। कहले केही पड़िबेनी बाद। मन देखि शुणुंतु। सुभद्रा टंका मिली नथिले एबे मिलिबो टंका। बाद पड़िबेनी जणे भी योग्य हिताधिकारी। शेष हिताधिकारी को लिस्ट रे शामिल करा जिवो। फेब्रुआरी 8 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी को अकाउंट को पठाइचंती। हेले एबे सुधा एमिति अनेक लोक अछंती जेउ माने सुभद्रा योजनार लाभ पाइ नाते। एही समय रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ बयान दे कहिसंती जणे भी योग्य हिताधिकारी बाद पड़िबे नै। शेष हिताधिकारी को लिस्ट रे शामिल करा जिवो। खूब शीघ्र सेमानको भी सुभद्रा टंका प्रदान करा जिवो। एथिपाई आउ भाग्यवान 2 लाख महिला हेबे सुभद्रा प्रथम किस्तीर शेष हिताधिकारी। फेब्रुआरी 8 तारिख प्राय 18 लाख महिला अकाउंट को टंका जाइतिबा बेले मोट 98 लाख हिताधिकारी को टंका मिल सारी। एबे भी 2.5 लाख अधिक योग्य हिताधिकारी अछंती जेउ मानक अकाउंट को टंका जाई नै। सुभद्रा पोर्टाल रे ईकेआईसी करि नथिबारु एभली समस्या होइतिबा जणा पड़िछि बोली राज्य सरकार कहिसंती। तेबे ईकेआईसी करि देले मार्च 8 रे द्वितीय पर्याय टंका मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा, झियो जन्म हेले मिलिबो 12,000 टंका। गर्भवती महिलांको पय राज्य सरकार करिसंती बड़ घोषणा। एणिके जन्म हेले सरकार देवे 10,000 आउ झियो जन्म हेले राज्य सरकार देवे 12,000 टंका। राज्य रे कार्यकारी होउतिबा ममता योजना सहित प्रधानमंत्री मातृ बंधुता योजना मिलित भावे कार्यकारी होबो बोली घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को घोषणा मुताबक कन्या संतान जन्म पाई गर्भवती मानको वर्ष को अधिक 2,000 टंका प्रदान करा जिवो। गर्भवती प्रस्तुति महिला मानको उत्तम स्वास्थ्य तथा कन्या संतान जन्म को प्रोत्साहित करबा पय एभली निष्पत्ति निया जाइतिबा कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सेपटे एही योजनार पुଅ जन्म हेले मिलिबो 10,000 टंका। तेबे कन्या संतान पाई पूर्व 10,000 टंका दिया जाउथिबा बेले नुआ करे आरंभ होबाको थिबा एही मिलित योजनार एही टंका को 12,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। सर्वाधिक 2टी संतान जन्म क्षेत्र रे एही सहायता मिलिबो बोली घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य सरकार को एही योजना रे सहायता करुतबा अंगनवाड़ी कर्मी माननको मध्य एणिकी 200 टंका बदल रे 250 टंका मिलिबो। या सह अंगनवाड़ी सहायक को 50 टंका बदल रे प्रोत्साहन राशि भाव 150 टंका मिलिबो बोली घोषणा करिसंती राज्य सरकार। एथिपाई आसंता आर्थिक वर्ष रे 511 कोटी टंका खर्च होबो। एथिपाई केंद्र सरकार 115 कोटी टंका देबाको थिबा बेले राज्य सरकार 395 कोटी टंका जोगाई देबे। यह द्वारा राज्यर प्राय 4,50,000 गर्भवती और प्रस्तुति महिला को लाभ मिलिबो बोली कहिसंती राज्य सरकार बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। विधानसभा जगबे 30 प्लाटून फोर्स। विधानसभा को घेरी रहिबे पुलिस फोर्स। कड़ा सुरक्षा बल भीतर रहिबो विधानसभा। एने सुरक्षा व्यवस्था जांच करिसंती निजे पुलिस डीजी
ଯେ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଯେହେତୁ କାଲିଠୁ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଛାଉଣି ହୋଇ ରହିବେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ବିଧାନସଭାରେ ରହିବ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେବଳ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ 100 ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହା ସହ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବେ ସ୍ପେଶାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫୋର୍ସ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 104 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ। ରାଜ୍ୟର 90 ଗୋଟି ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ତରଫରୁ 104 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରାଜ୍ୟର 90ଟି ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୃଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସରିବନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ନୀତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ କାମ ବିଳମ୍ବ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମରାମତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ନୀତି ଷୋହଳ ସରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଢ଼ିଲା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା। ରାଜ୍ୟର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିଲା। ମାସିକ ଦରମା 11,000 ରୁ 16,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୁଧବାର ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି ମାସକୁ 16,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଘୋଷଣାରେ ଉପକୃତ ହେବେ 13,740 ଶିକ୍ଷକ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାର ଆଜି ତାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 14 ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶା 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ବରମୁଣ୍ଡା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମାବେଶ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହି ସମାବେଶକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ସମାବେଶରେ 8,164 ଜଣ ଚାଷୀ ଓ ପଶୁ ପାଳକ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ପ୍ରାୟ 400ଟି ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେବ। ସମାବେଶରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନଶଳକ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସଚେତନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ମିଳିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଏହାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଜେଟରେ ଏନେଇ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଦ ପଡୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାଘ ମାସରେ ବାଘ ପରା ଖରା। ପ୍ରଥମ ଥର ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁଲା 37 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ତାତି। ଆଜି ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା ତାତି। ସେହିପରି ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 34.8 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା। ତେବେ ମାଘ ମାସ ନ ପୂରଣ ଏଭଳି ତାତିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେଠୁ ଏତେ ତ ଆଗକୁ କେତେ? ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 314ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ BSc ର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 314ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ 44ଟି ରୁଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଲିକ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାଗଣା ଯୋଜନା ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କହିଲେ ମାଗଣା ସୁବିଧା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ମାଗଣା
ଯୋଜନା ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମାଗଣା ଯୋଜନା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମାଗଣା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲୋକେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘର ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଦେବା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ 6 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସାମିଲ ହେଲା 7 ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଜିଲ୍ଲାର ଶୀତଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ବଣ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ନଦୀ, ଘାଟି, ରାସ୍ତା, ଅଗଣିତ ପ୍ରକୃତିର ଜଳପ୍ରପାତ, ଡ୍ୟାମ୍ ତଥା ମନ୍ଦିର, ମଠ ଆଦି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ଓ ବିମୋହିତ କରି ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 16ଟି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ 7ଟି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 23ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କୁମ୍ଭମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେଣି 50 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଲେ, ମନ ଦେଖି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ 2025ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କରିସ୍ମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା 25 କୋଟି ଏବଂ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 କୋଟିରେ ଲୋକେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗୀ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ अखिलेश मध्य टार्गेट करथिले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आज सर्वदलीय बैठक आरंभ होब बजेट अधिवेशन। आज बसिबो विधानसभा सर्वदलीय बैठक दिन 11 बाचस्पति अध्यक्षतार हम बैठक। सुरुखुरुरे गृह परिचालना पाई मतामत नेबे बाचस्पति। 17 तारिख विधानसभा उपस्थापन हम बजेट 2025-26 आर्थिक वर्ष पूर्णांग बजेट लगी 28टी कार्य दिवस। कालीटू आरंभ होब विधानसभा बजेट अधिवेशन बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। तातीर मिलिबो आश्वस्ति। राज्य में तलमुआ हब पारद सूचना देला पाणीपाग विभाग। मन देखि शुणु। राज्य में एबे अनेक स्थान में गरम अनुभूत होबार लागिचे। फेब्रुआरी मासरे भी ग्रीष्मर अनुभूत होछि, जहा फल एबे ठारू जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िथिबा बेले पाणीपाग विभाग पक्षरु आश्वस्ति कला भली एक खबर सामना को आसीछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना अनुसार धीरे धीरे खसिबो पारद। राज्य में 3 ରୁ 4 दिन भितर धीरे धीरे ताती कमी स्वाभाविक हेबा। तापमात्रा आगामी 24 घंटा भीतर कौन स्थान घन कुहुड़ी रेकर्ड कर बेले आगामी 2 दिन भीतर उपकूल ओडिशार किछि स्थान में हालुका कुहुड़ी देखा मिलिबो। तेबे गत 24 घंटे 3टी स्थान में 35 डिग्री उपर तापमात्रा रेकर्ड कर झारसुगुड़ा सर्वाधिक 36.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर बेले अनुकूल एवं बलांगीर में 35.7 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। पीएम आवास योजना रे आसिला बड़ अपडेट। एणिकी महिला को मिलिबो घर। मन देखि शुणु। लोकों को निजस्व घर पाइबार स्वप्न को पूरण करबा पई सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना माध्यम रे सेमानको आर्थिक सहायता दउचंते। सहरांचल एवं ग्रामांचल उभयर लोक माने यार सुजोग नै पारिबे, किंतु एबे मोदी सरकार एही योजना एक बड़ परिवर्तन करिसंते। एणिकी पुरुष नुहे महिला को नाम रे घर किनिबा को पड़िबो। तेबे ही आपण योजनार लाभ उठाई पारिबे। महिला मानकर आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करबा पई सरकार एही पदक्षेप नैचंते। या द्वारा महिला माने निज घरर मालिकाना पी पारिबे और आत्मनिर्भरशील होई पारिबे। यूपी सरकार को नुआ नियम अनुसार पीएम आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण नियम रे परिवर्तन करा जायछि। या अधीन रे एबे राज्यर समस्त नुआ गृह केवल महिला नाम रे अनुमोदन करा जिवो। यार अर्थ होछि एबे जदि घर किना जाय तेबे महिला नाम सेतिरे रखिबा बाध्यतामूलक हबो। केवल एतिकी नुहे, जो पुरुष मानक नाम गृह मंजूर हो सारी से नाम सहित एवं महिला नाम जोड़ा जीव बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आसिला खुशी खबर। खूब शीघ्र फेरिबे सुनीता। नासा कहला तारीख। महाकाश में फसी रही सुनीता विलियम्स फेरिबा संपर्क में एक बड़ अपडेट आसी। नासा एवं स्पेसएक्स एजेंसी स्पेसएक्स क्रू 9 महाकाशचारी सुनीता विलियम्स एवं ब्रूस विलमर को यथाशीघ्र सुरक्षित भाव में फेरई आने द्रुत गति काम करुछन्ते। निर्धारित समय पूर्व उभय महाकाशचारी को पृथ्वी को फेरई अणाई पारिबो बोली नासा सूचना देइछे। उभय महाकाशचारी गत वर्ष जून मासर महाकाश फसी रहिछन्ते। मंगलवार नासा कहिछि जे
ସ୍ପେସଏକ୍ସ ଆଗାମୀ ମହାକାଶ 4 ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ କ୍ୟାପସୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରୁଚ୍ ୱିଲମର ଏବଂ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭ ବଦଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବନି କପୁର ଓ ଅର୍ଜୁନ କପୁର। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ କପୁର ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ବନି କପୁର। ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବାରବାଟୀରେ ସେଲିବ୍ରିଟି କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 7ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 8 ଶୁକ୍ରବାରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 2 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟାଇଗର୍ସ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେଲୁଗୁ ୱାରିୟର୍ସ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କଟକ ଏବଂ ସୁରଟରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମିଳିବ ଚାକିରି, ମନ ଦେଖି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ 21,413 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियो भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियो संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।